Kembali lagi dengan saya di channel Coy Aja. Sekali cemplung coy. Babon po, tulung babon. Apa coy? Kali ini saya berada di Pulau Semarang, spot Tugurejo Coy. Biasa spot lama. Kita mencoba di sini karena masih penasaran Mas Coy. Kemarin saya dapat babon di sini. Oke, lanjut. Semoga berhasil dapat babon. Mas rangkaiannya seperti ini. KL2 bolak-balik masih hidup. Ini timbelnya segini ya. Sama pelampung sendal jepit. Pelampung sendal jepit Mas Coy. Nih. Umpamanya kayak gini. Kompur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis, alah. Mocel, astagfirullah. Wis nang arep moto, coy. Aduh. Sak lengen kae. Aduh. Ngendi? Weh, apa iki? Oh, buntute ya Allah Gusti. Strike pertama, semoga bukan strike yang terakhir. Dian gesu tak. Ngasih muni ngono kenore coy. Jebule kena buntute coy. Alhamdulillah, strike pertama Mas Coy. Pas kena. Jos, alhamdulillah. Mantap. Lanjut. Muncal meneh. Wis mulai ning kene. Harusnya kesana coy, beli kebiuran ning kene wae. Oh, tuh semangan ki. Ya bah, sing apik mangane bah. Kayak sing budi bah. Tulung bah. Nah, tau kan Dian nih kok nek fokus satu titik yang ini iki. Strike. Jos, alhamdulillah. Jos Mas Coy, sah makan, alhamdulillah. Mancing, wis, Mas Ari juga strike, alhamdulillah dapat 2. Di, jos, ketok ya. Mantap, rodok gede wi, babon men, calon babon. Di sana Mas Ari saat pemancingan sama burunan strike Mas Coy. Dia di sudut sempit, senenge. Kalau kan kepiure nek pindah-pindah coy ya ini iki lho
Gini gila, lo mulai. Yo. Nah, mulai. Yo, sikat. Walah, mocel Mas coy. Sorry. Alhamdulillah strike Mas coy, strike lagi. Dapat 4 ekor. Alhamdulillah nggak apa-apa. Ikannya apa? Datang pergi Mas coy. Ikannya datang pergi, sulit kumpul nih. Nggak apa-apa, lanjut. Semoga ini strike lagi ya. Wes, lah Edian, lo kok mocal menah iki lho, coy. Hai, Om Agung karo anu beda karo Caca. Kita bertahan di sini sama Om Teja. Bertahan dulu ya, Bos. Biru kuning. Pilih yang mana, Debela? Alhamdulillah apa itu coy, gede coy, alhamdulillah. Bis janggut loh, alhamdulillah jos. Pindah nih spot Mas Teja Bang strike. Limo iki coy. Alhamdulillah untuk 5 lagi lumayan, lanjut. Alah simpan. Aduh, belabon coy. Awero iki lho, giyane sing ngene coy. Enggak gede tapi giyane sing tak eram. Awero. Awero iki. Gila. Siji, loro. Wah, gede banget ngene ya Allah. Jual mikir le. Alhamdulillah coy. Mantap. Jos gede. Ayo, dulu ya. Bismillah, oke. Jos. Bukan, untuk iwa, sedikit iwa apa? Nah, gue cek juga. Apa? Iwa beliannya saat berombak besar. Jos. Alhamdulillah. Ini tanahnya mau pucuk etok coy, pelampunge iki lho, carane nyepai pucuk pelampung ini iki lho. Tek lep ngono to. Oke, lanjut. Wes kok ngenteni ombak nganteng ngene iki. Ah, sore yes. Tenan, pamane kepiyure sakit karena niki nderek ngenteni bae. Keras ya coy, wak apa ki coy. Sekali cemplung coy. Babon po, tulung babon. Ya Allah Gusti. Hedian coy.
piro maca lagu sang dina iki? Alhamdulillah ya Allah Gusti sih rezeki. Bisa ngucul mau kae iki, coy. Tawos. Alhamdulillah. Mantap, coy. Ki lumayan 3 jari lebih. Jos, lanjut saudaraku. Ngopi ya sekali cemplung langsung. Iya. Loh, sakit coy, nak apa coy? Wah, gede ki coy. Col kena. Tahu, cekine ngono kuwi coy, carane iki ngono kuwi. Rebut, sah makan mas coy. Bos, giandos. Lanjut saudaraku. Iya. Dulu pas shit ngene lho kalem ngono kae. Ya pokoke ngono kuwi mah. Alhamdulillah, ki Mas Tejo ucul kena gilsih. Coy. Jos, biabon ki coy. Alhamdulillah. Jos. Samakan ki coy. Lanjut Mas Tejo, semangat. Jos. Nih, semocol ya akeh. Sik. Ya kali ngangkat babon terus ya. Oh iso sedih terus padahal kene yo lele kabeh. Bang awakku Bang. Bang awakku Edian opo iki? Kesutane mak adep coy. Sama kesut. Alhamdulillah. Jos sekian dia kata Om Gondrong. Mana coy? Alhamdulillah. Lanjut. Dan masuk pelang sekali uncal geter sawot. Oh, kaya ngene lho. Sika. Ya perlawanan nih. Alhamdulillah. Sekali uncal plung coy. Tus langsung sawut kena janggute jos. Lanjut saudaraku. Mas Tejas layah. Lumayan hasilnya. Ini hasil saya Mas coy. Alhamdulillah. Jos sekian bledos. Lumayan ya. Jos pura. Sekilo hampir ada ini. Mas Teja dikunjungi dan di-subscribe kalau berkenan Mas coy. Yang penting bulang masalah hasil sidi akan disyukuri, cilik gede disyukuri. Alhamdulillah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Mas coy. Mas Teo, Mas Ari dikunjungi juga channelnya. Oke, lumayan Mas coy. 2 jari lebih.
mas coy. Jebot, jangan lupa ya. Bisa di subscribe juga. Ikuti channel ini mas coy. Ulang terus tiap minggu pokoknya. Jos. Terbut. Entar akeh, Bos. Oh, kuwi lumayan ro nyarinan. Jos, lanjut Mas. Lumayan iki. Mas. Lah iya iki prope gede mau. Mau kono jerone kok ono kok.